سمجھتے ہیں کہ 18 ذی الحج کا دن عید غدیر کا دن ہے، 18 ذی الحج کا دن عید کا دن ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے لیے 18 ذی الحج کا دن عید غدیر کا دن ہے۔ اور یہ عید غدیر وہ عظیم دن ہے، وہ مبارک اور بابرکت دن ہے کہ جس دن رحمت للعالمین نبی نے دنیا کے سامنے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا جانشین مقرر کیا، اور دنیا کے سامنے دنیا والوں کو بتا دیا اور کہ میرے پاس اگر میرا کوئی وصی اور جانشین ہے، کوئی خلیفہ ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، ان تک وہ پیغام پہنچا دو جو پیغام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ آپ کی آخری عمر میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ آخری حج کے بعد واپس آ رہے تھے، تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر تمام احکامات نازل ہو چکے تھے، نماز کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا، روزے کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا، حج کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا، زکوٰۃ کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا، تمام احکامات نازل ہو چکے تھے۔ اور آخری حج کے بعد جب واپس آ رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پیغام پہنچا دو۔ تب رحمت للعالمین نبی نے تمام صحابہ کرام کہ جن کی تعداد بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تمام صحابہ غدیر خم کے مقام پر جمع ہو۔ تمام صحابہ کرام جب جمع ہوئے تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے اور وہ کتابوں میں مذکور ہے۔ آپ نے وہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمانے لگے، اے علی ابن ابی طالب، آپ میرے قریب آ جائیں، آپ میرے پاس آ جائیں۔ جب مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے پاس گئے، جو کہ رسول اللہ اونٹوں کے پلانوں کے منبر پر تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر دنیا والوں کو دکھا کر بتا کر بیان فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، اے اللہ جو بھی علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو بھی علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے نفرت کر۔ اور پھر تاریخ بتا دیے کہ جیسے ہی رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور منبر سے نیچے آئے تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے مولا علی علیہ السلام کو مبارکباد دی اور بخن بخن یا علی کہا، اے علی آپ کو مبارک ہو، اور یہ بھی جملے کہے کہ آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور ہماری خواتین کے بھی مولا ہیں، مومنین کے بھی مولا ہیں اور مومنات کے بھی مولا ہیں۔ یہ دن 18 ذی الحج کا دن تھا جسے ہم عید غدیر کے عنوان سے مناتے ہیں، اور پوری دنیا میں عید غدیر کو خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے، خاص طور پر مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے۔ اور غدیر خم کے بارے میں، عید غدیر کے بارے میں حدیث میں ہے، یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی، کہ غدیر خم کا دن میری امت کی افضل ترین عیدوں میں سے ہے۔ یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت سی عیدیں ہیں، عید فطر بھی ہے، عید قربان بھی ہے، اور عید مباہلہ بھی ہے، عید میلاد النبی بھی ہے، اور دوسری بھی عیدیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غدیر کے دن جو عید منائی جاتی ہے یہ تمام عیدوں سے افضل ہے، افضل ترین عید۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، میرے بعد میرا وصی کون ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ کون ہوگا، یہ رسول اللہ نے دنیا کو بتا دیا تھا۔ اور وہ دن تھا 18 ذی الحج کا دن۔ اسی لحاظ سے
मोमिनीन 18 जिलहज के दिन पूरी दुनिया में खुशी मनाते हैं। और जिलहज के दिन ही एक और खुशी भी है कि जो 24 जिलहज के दिन है और उसे कहा जाता है ईद मुबाहला। ये दोनों ईदें पुरानी ईदें हैं, यानी कुरान में इनका जिक्र है। ईद गद्दीर का जिक्र भी कुरान में है और ईद मुबाहला का जिक्र भी कुरान मजीद में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, दुनिया तक कुरान का पैगाम पहुंचाना शुरू किया, तो रसूलुल्लाह ने नजरान के ईसाइयों की तरफ अपना एक कासिद भेजा। बड़े बड़े बादशाहों की तरफ रसूलुल्लाह ने कासिद भेजे, उनमें से एक कासिद रसूलुल्लाह का नजरान के ईसाइयों के पास गया और वहां पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कासिद ने उन तक पैगाम पहुंचाया रसूलुल्लाह का कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और आप सबको चाहिए कि आप रसूलुल्लाह की अताअत करें। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अताअत नहीं करेंगे, मुबाहिसा करेंगे। मुबाहिसा हुआ, मुबाहिसे में भी वो शिकस्त खुर्दा हो गए, नाकाम हो गए। तब उन्होंने कहा कि हम मुबाहला करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, फ़कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब इन ईसाइयों से कह दो कि अगर तुम मुबाहला करना चाहते हो तो तुम अपने बेटे लेकर आओ, हम अपने बेटे लेकर आएंगे। तुम अपनी ख्वातीन लेकर आओ, हम अपनी ख्वातीन लेकर आएंगे। तुम अपने नफ्स लेकर आओ, हम अपने नफ्स लेकर आएंगे। और फिर फरमाया सुम्मा नब्तहिल, उसके बाद हम मुबाहला करेंगे। मुबाहला किस तरह होगा? फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो भी काजिब होगा, जो भी झूठा होगा, उस पर खुदा की लानत होगी। ये मुबाहला का तरीका। तो रसूलुल्लाह पर यह आयत करीमा जब नाजिल हुई, तारीख तय की गई 24 जिलहज के दिन। 24 जिलहज के दिन मुबाहला की तारीख तय हो गई। वो जो ईसाई थे वो भी 24 के दिन के लिए आमादा हो गए और रसूलुल्लाह भी आमादा होकर मुबाहले वाले मकाम की तरफ रवाना हुए। तो ईसाइयों के बड़े पादरी थे, आलिम थे, उसने कहा कि अगर मोहम्मद दूसरों के बच्चे लेकर आए, दूसरों की ख्वातीन लेकर आए और दूसरों के नुफूस लेकर आए तो इनसे मुबाहला करना, वरना मुबाहला न करना। क्यों? इसलिए कि कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उनके अहले खाना नुकसान में हो, उनके अहले खाना परेशानी में मुब्तला हो। और अगर तुम देखो कि मोहम्मद अपने अहले खाना को लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, अपनी ख्वातीन को लेकर आ रहे हैं, तो फिर उनसे मुबाहला न करना। अगर दूसरों के बच्चे लेकर आए तो उनसे मुबाहला करना। अब तारीख तय थी, उसी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुंचे और ईसाई भी पहुंचे। ईसाइयों ने दूर से देखा कि नूरानी हस्तियां आ रही हैं, नूरानी शख्सियात आ रही हैं, आगे आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे पीछे जनाब सैयदा रसूलुल्लाह के एक हाथ में हसन है, दूसरे हाथ में हुसैन है और उनके पीछे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जब ईसाइयों ने ये नूरानी चेहरे देखे तो कहने लगे कि हम इनसे मुबाहला नहीं करेंगे, हम मुबाहला नहीं करेंगे, बल्कि हम तुम्हें जजिया देने के लिए तैयार हैं। जजिया देने के लिए वो आमादा हो गए और इसी तरह उन्होंने जजिया देना शुरू कर दिया। तो अजीज दोस्तों, ये ईद 24 जिलहज के दिन होती है और इसे ईद मुबाहला कहा जाता है, यानी मुबाहला वाली ईद। मुबाहले की ईद 24 जिलहज के दिन होती है और पूरी दुनिया में मुहिब्बान अहले बैत के चाहने वाले इस दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। और इसी तरह एक मुनासिबत जो इसी महीने की गुजरी है वो है रहबर इनकलाब हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की रहलत। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वो अजीम फ़क़ीह, वो अजीम मुज्तहिद, कि जिस अजीम मुज्तहिद ने इस्लामी जमहूरिया ईरान में इनकलाब की बुनियाद रखी और न सिर्फ इनकलाब की बुनियाद रखी बल्कि उस अजीम रहबर ने, उस अजीम रहनुमा ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया ईरान की सरजमीन पर कि जो इनकलाब इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज तक जारी हो सारी है। और पूरी दुनिया के लोग कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह इस इनकलाब को ख़त्म किया जाए, इस्लामी इनकलाब की बुनियाद को खोखला किया जाए, लेकिन वो इस तरह नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इस
इनकलाब की बुनियाद रखने वाले रहबर कबीर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने जो बुनियाद रखी थी उनका मकसद दुनिया नहीं था, बल्कि वो तो इस्लामी रियासत, इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते थे कि इस सरजमीन पर एक ऐसी रियासत हो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक चले। 3 जून के दिन उसी अजीम रहबर हजरत इमाम खुमैनी की रहलत वाक़ हुई। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सब जानते हैं, वो अजीम रहबर कि जिन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए कोशिश की और अपने उस मकसद में कामयाब भी हुए। रहबर मुअज़्ज़म हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया चाहती है कि किसी तरह भी मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबान हो, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए मकसद में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, आपस में इख्तलाफात का शिकार न हो जाओ, आपस में टुकड़े टुकड़े न हो जाओ। इख्तलाफात से बचने का वाहिद रास्ता वो है इत्तेहाद, इत्तेहाद उम्मत। इसलिए हम यही तकाजा करेंगे तमाम मुहिब्बान अहले बैत से, तमाम मुसलमानों से, कि वो जितना हो सके इत्तेहाद के लिए कोशिश करें। मोमिनीन के दरमियान में इत्तेहाद, मुसलमानों के दरमियान में इत्तेहाद खास तौर पे आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी फिक्र से ताल्लुक़ रखते हों, वो मुसलमानों को आपस में लड़ाना भी चाहते हैं, नाबूद भी करना चाहते हैं। उसकी वाहिद मिसाल फ़लस्तीन है। आप फ़लस्तीन में चले जाएं, कितने जुल्म हो रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, कितने सितम हो रहे हैं फ़लस्तीनियों पर। वो यही चाहते हैं कि किसी तरह भी इन मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। इसराइल यही चाहता है। आज हमें मुत्तहिद होना होगा और दुनिया वालों को बताना होगा कि इस्लाम वो दीन है कि जो इत्तेहाद का दर्स देता है। इस्लाम वो दीन है कि जो तफरके से दूर रहने का दर्स देता है।